Naug daw sa sunog ang usa ka Pinoy-anan atol mismo sa Kalagkalag alas 3 pasado sa hapon, Nobyembre 2 sa Purok Balabat, Barangay Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato. Kuha sa video ang kusog nga pag-ulbo sa kalayo ug pagresponde sa BFP Pulumulok sa panimalay sa pamilyang mahusay. Usa sa mga unang nakita sa pag-ulbo sa kalayo ang silingan nga si Margarita. Pagkita ko, nagatilab ko layo dagan ko magsinggit nga tabang kamo mga silingan tabang kamo balay ni Dingging na sunog nga hilak nako gadalagan di gidalagan mato pagkaano nako dito di nako kakaya magdagan hapit sir ko kuya pa ni kakamang nako dito mato pag-abot ko dito gipasindog ko nila nga mag-relax lang relax pero kasinggit lang yapon ko nga tabang kamo. Gibutsyag sa tag-iya sa mong Pinoy-anan nga natungnan ang sunog sa dihang sila mibisita sa sementeryo ug bugtong batang pag-umangkon lang ang nabilin. Pag-abot na ko diri ug daw naman sa sementeryo, diri daw nagsugod amo ang sala-sala. Wala pati sa nina, wala tanan mga dokumento namo tanan hurot. Giatol pa gyud sa kalagkalag. Sa maong insidente, naangin usab ang Pinoy-ana ni Ezekiel Torrevillas asa nagpasalamat na lamang kini tungod sa firewall o kisamilang niini ang nasunog. Wala ra mura na mamo kanang primero lang nga kahoy, mura na siya wala may nagkaluas Ginoo wala may na kuan nga sunog dito sa sulod. Sigihan lang ako bugbog tubig. Ako ra gayong isa kay akong kauban akong anak diha babae dagan man kinaratol. Ako na lang gyud ako na nimursige na lang gyud ko bahala na lang unsay mahitabo. Ako lang gisigihag bubo. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, gitanaw nga hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo ang napasagdan nga LPG. Actually, under investigation pagil sa as to the origin and cause sa sunog. Pero natin mga account nga nakuha dito gahapon is di po siya maingon nga tong conclusive pero mo ginasubay na to nga kaning sa atong investigation nga naay tulo ka bata ang isa dito is pag umangkon ra gyapon sa tag-iya or related gyapon sa tag-iya around mga 12 years old nga sila lang magbarkada mga minor nagluto gamit nila ang kining gitawag na to LPG burner, luto daw silang hotdog. And then pagluto nilang hotdog, nakaon pa man nilang hotdog. And then nibiya sila ni adto og internetan. Mo lang to siguro mga 30 minutes later dito na nabalaan na nasunog na tong nasampit nga balay nga ilang gilutuan. So mo to ginasubay nato napasagdan ba nga mga kwan. Pero as to the kwan is wala pa gyud tay matumbok nga cause and origin. Nanawagan na lang si Mrs. Jennifer sa mga dunay malumong kasing-kasing nga mahatagan sila og hinabang. Kung kinsa to ang may kinasing-kasing nga kuan nga matabangan mi kanang wala pud ko nagaan basta kay kung may itabang dawaton pud namo. Sa mga gustong mutabang, pwede matod pang ipadala sa mga numero nga makita ninyo karon sa inyong mga TV screen. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.